amana kuma panacée d'Afrique de kan panacée d'Afrique mɔgɔw k'a dɔn panacée de fura ye fura min maa kɔrɔw ka fura don tile fila in ko tɛ koyi fura kɔrɔ de don nka amana ite ka cari fiɲɛ fɛ mɔgɔw ka bɔ a kalama Umaru da la o sababu kɛra bi tile in ye est-ce que ka faamu kosɛbɛ an n'o tɛ cɛkɔrɔbaw ka fɛn don Ala sɔnna maa minnu ye olu ka fɛn don wa Ala ye gondo di mɔgɔ minnu ma olu ka fura don wa Ala yɛrɛ ye nature yɛrɛ kalifa mɔgɔ minnu na olu ka fura don Amadu jire kanubagaw bɛ Umaru Jire kalama cogo min na kabi Ala ka ne dan Amadu ne tɛ n y'o de f'i ye n ko ne ma lafiɲɛ dɔn sabu ka da kan kabi ne fitinin kana se bi ne ma lafiɲɛ dɔn o kosɔn ni ne ye fɛn di maa ma nin kɛ ten Amadu ne de ni ne y'a ye k'a fɔ k'i fari faganen b'a la bilahi ne t'i dɛmɛ tugun est-ce que ka faamu ka fɛn dɔ kɛ i ye sisan taa ka taa nin kɛ ten wa e ma se k'o kɛ k'a dafa Amadu ne tɛ ne t'i dɛmɛ tugun parce que ne yɛrɛ ma sɔn fɛn min ma fewu ni ne dala fɛn na Amadu ne tɛ ne tɛ bila ka suma kɛ o la dɛ ne ma foyi ɲɛɲini recherche kɔ n bɛ se ka solution sɔrɔ cogo o cogo ka se ka kanubagaw lafiya n bɛ se ka solution sɔrɔ cogo o cogo ka se ka dɔ fara nin baara in yɛrɛ kan n bɛ se ka solution sɔrɔ cogo o cogo Amadu ne tɛ aw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min ni aw ka ɲɛnamaya bɛ se ka nɔgɔya aw bolo cogo min na ne b'o de ɲɛɲini na su ani tile an bɔra ni panacée ye tile fila in na panacée bɛ baara kɛ la commande min b'an bolo a tɛ se ka lakale mɔgɔ o mɔgɔ ye panacée kɛ ko kelen kɛ Amadu ne tɛ olu bɛɛ mako b'a la o la e min ma panacée dɔn panacée de y'i fura ye a bɛ fɔ a ma ko panacée d'Afrique de y'i fura ye Amadu ne tɛ cɛw yɛrɛ ka gondo de b'a kɔnɔ wa musow ka gondo bɛ a kɔnɔ Amadu ne tɛ a baara dan tɛ o ye dɛ mais an bɛna ka méritew commencer o de la ka sɔrɔ ka taa laban a bɛ bana minnu furakɛ farikolo la Amadu ne tɛ an bɛ sɔrɔ k'an da don o dɔɔnin na an tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka ban bana kɛmɛ kɔ Amadu ne tɛ mɔgɔ bɛ se k'i da don la an b'o fɔ k'o ban lɛri juma ba waati t'o la n terikɛ o la an b'an da don fitinin de la n'u ye principal ye ale ni an hakili bɛna to minnu na k'a fɔ i y'a faamu kosɛbɛ panacée Amadu ne tɛ k'a fɔ cɛw ye aw ka fura sɔrɔ la k'a fɔ musow ye aw ka fura sɔrɔ la cɛ min dɛsɛlen bɛ muso la bon na i ka fura sɔrɔ la cɛ min fanga ka fɛgɛ i ka fura sɔrɔ la cɛ min fanga balen don i ka fura sɔrɔ la cɛ min bana de kɛra sababu ye k'i fanga ban i ka fura sɔrɔ la cɛ min yɛrɛ problème de cayara kunkolo la i fanga banna i ka fura sɔrɔ la Amadu ne tɛ dɔw bɛ ɲininka ko aphrodisiaque lo wa ko traitement do aphrodisiaque tɛ dɛ traitement de do k'i kɛnɛya ka bɔ cɛya ko problème na pewu ale fura de do parce que aphrodisiaque ale ni cɛya fura kelen tɛ a fɔ mɔgɔw ko fana faamu effectivement aphrodisiaque o ye momentané de ye i mako b'a la sisan ka match jouer sisan est-ce que ka faamu e b'o utiliser o b'i dɛmɛ o minute damani nin kɔnɔ o waati nin kɔnɔ k'i dɛmɛ ka fanga d'i ma n'o banna Amadu ne tɛ o y'o kuma banni ye a bɛ fɔ o de ma ko aphrodisiaque ça c'est un traitement biologique un traitement 100% naturel est-ce que ka faamu k'i kɛnɛya ka bɔ fanga ko dɛsɛ la pewu est-ce que ka faamu kosɛbɛ parce que dɔw bɛ yen mɔgɔw ma min faamu n y'o de fɔ n ko an b'an yɛrɛ ta an ka nafolo ɲini fɛ an bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ pewu ka sɔrɔ cɛya yɛrɛ sigilen bɛ fɛn min kan Amadu ne tɛ o de ye cɛ sen sabanan ye o effectivement sen sabanan fanga t'o la Amadu ne tɛ a bɛ kɛ cogo di sisan a bɛ ɲɛɲini de Umaru sinon kɔni i tɛ cɛw ɲininka o bɛ nafolo ɲini banbali la muso ko kɔsɔn tɛ o ɲininka effectivement o b'a ɲɛfɔ i ye dɛ n'i ye muso ko bɔ nafolo ɲinibagaw ka nafolo ɲini fɛnkɛ kɔnɔ o dusukun in na Amadu ne tɛ min tɛ taa nafolo ɲini mɔgɔ yɛrɛ ka fɛn bɛɛ ta ka denbaya ye Ala yɛrɛ m'o fɔ Kuranɛ kɔnɔ a ko muso ka di cɛw ye ni kɔsɔ de la n fajɛ ko ka di ye Cheikh Malik Konate a ko Amadu ne tɛ a ko Kuranɛ de ko ten de dɛ ko ale m'a fɔ dɛ a ko muso ka di cɛw ye a ko mɔgɔw bɛna kɔrɔ wɛrɛ don a la ko an b'a miiri diɲɛ min ye ko Ala t'o ma dɛ wa ne le b'o dɔn Ala sɔgɔma in na est-ce que ka faamu mais Umaru o ye cɛ de o muso kelen bɛ e bolo muso fila b'i bolo muso saba b'i bolo muso naani yɛrɛ bɛ dɔw bolo Amadu ne tɛ si kɔrɔbayara sani e bɛ muso naani yɛrɛ dafa tuma dɔ la o b'a sɔrɔ si sera yɔrɔ jan o ye tiɲɛ ye est-ce que ka faamu yala e bɛ match jouer ka kɔrɔ cogo min e bɛ se k'o jouer hali bi nin tɛ in na wa a ma nɔgɔ i tɛ se o donc o la fura de bɛ ɲini fura naturel fura min Amadu ne tɛ a b'i traiter ka fasa kɛnɛya a b'i traiter ka fanga di yɛrɛ ma a b'i traiter e yɛrɛ bɛ se k'i ka match ko dafa cogo min na pour que bɛn bɛ na i ka sigiyɔrɔ la wallahi
ni cɛ ni muso ma ɲɔgɔn faamu su la ni muso ma labɔ su la Amadu n'a tɛ e kɔni b'a dɔn kɛlɛ tɛ ban an bɛ cɛ joli ɲɛji cɛ la nin cogo in na hey a y'i panase ta koyi a y'i panase ta koyi Amadu n'a tɛ ne bɛ min fɔ e ye degun bɛ e kan dilanko fan fɛ i tɛ se la muso kɔrɔ i tɛ se la ka muso labɔ walima muso yɛrɛ ye mɔgɔ damani bɔ i fanga tɛ se la ka tɛmɛ kɔrɔlen kan walima Amadu n'a tɛ bana de y'i sɔrɔ i fanga dɛsɛ la i bɛ yɛrɛ furakɛ panase de b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la pewu ka fanga de cɛya ma ka fasa juruw kunu Amadu n'a tɛ ani k'i traiter k'i kɛnɛya ka bɔ o bana in na pewu cɛya ko problème course jala lagosi faiblesse sexuelle i y'a faamu Amadu n'a tɛ wa o kɔfɛ éjaculation précoce bi dɔw la télé n'i y'o yɛrɛ ta a ka ca dɛ n'i y'o ta a ka ca o ka teli kojugu muso y'a ka ɲɛnamaya kɛ a cɛ 18 na walima a cɛ 22 na walima a cɛ 6 na walima a bɛ se ka a cɛ 2 yɛrɛ dɔrɔn ye tɛmɛna yɔrɔ caman kɔni a bɔra min bolo ka sɔrɔ ka don e bolo Amadu n'a tɛ o ye meilleur joueur de ye nka Amadu n'a tɛ e ye match daminɛ e ma tɛmɛ minute 2 kan minute 1 kan Amadu n'a tɛ a b'o wele koyi e bɛ nɛni fo ka dugu bɔ o jagoya de ye dɛ mais e bɛ mun kɛ bana de don a furakɛ mais caman sɛgɛnni b'a fura ɲini na dɔw b'a furakɛ la koyi o sɛgɛnni b'a fura ɲini na nka Amadu n'a tɛ minnu sera ne ma olu sera o dan na minnu y'a premier traité n bɛ kuma na olu tulo bɛ na n'an ka ligne dayɛlɛ yan don min Amadu n'a tɛ n'an ka nin ligne dayɛlɛ don min nin fura in malara ni aw yɛrɛ tɛna dépôt gɛlɛn kɛ yan a bɛ bɛn ni Ala sɔnna ma Ala ka laɲiniw dafa Ala ka si ni kɛnɛya di amina donc o la panacée éjaculation précoce fura yɛrɛ de don cɛ mun senna ka teli n'i ka buteli ba kelen utiliser sani i bɛ ban o la min b'o la i b'o ɲɛfɔ ne ye solution b'a la n'i m'e ka fura sɔrɔ ka na i sigi de ni taama ma ban bana si tɛ yen ko min fura tɛ yen fo n'i m'a ɲɛ sɔrɔ de o ye tiɲɛ ye e yɛrɛ m'a ye maa caman i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ ni dɔw bɛ bana kelen de la olu bɛ bɔ k'i to walima e yɛrɛ bɛ taa la ka t'olu sɔrɔ i bɛ bɔ k'o to o bana kelen yɛrɛ bɛ dɔ faga donc o la aw y'aw ka fura ɲɛɲini sirifukɛ ko ma o Amadu n'a tɛ a ko adamaden n'i ma ɲɛ ka fɔ baara kɔ a ko hakika ɲini Amadu n'a tɛ ni kuma in ne bila yɔrɔ min bilahi ne ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ne bɛ fɛn min ɲɛɲini o de ye hakika ko ye a ko i b'a di maa ma i tɛ jɔrɔ i b'a d'a ma i tɛ siran i b'a d'a ma i tɛ miiri i tɛ sunɔgɔ ka dɛsɛ parce que i b'a dɔn a bɛ min ɲɛ o ye tiɲɛ ye hey Amadu n'a tɛ furaw bɛ yen dɛ ayi fura bɛ de aw ye fura ɲini cɛw ka cɛya ko problème ban ka bɔ i la pewu ka cɛya fanga dɔgɔya ban ka bɔ i la pewu ka éjaculation précoce ban ka bɔ i la pewu panacée d'Afrique wa o yɛrɛ kɔfɛ Amadu n'a tɛ n y'a fɔ n ko cɛw ta dɔrɔn tɛ n'i bɛ cɛya fura kuma fɔ dɔrɔn caman ta bɛ yen a bɛ appliquer cɛw dɔrɔn de kan panacée Ala ye baraka don panacée la ka sabu kɛ a bɔra maa minnu bolo olu ye maa barakamaw ye Ala ye maa minnu yɛrɛ kanu ka tɛmɛ a ka danfɛnw kan nin dalilu bɔra olu bolo wa Amadu n'a tɛ donc o dalilu a tɛ se n'a ma kabako kɛ o kama ne dannen bɛ a la wa maa min yɛrɛ y'a utiliser premier ne yɛrɛ de b'o ye Amadu n'a tɛ i ma dafɛn de i bɛ se k'o ayi mɛ fɛn mun bɛ tu mun gosi tɛ se k'o kɔnɔ fɛn dɔn maa caman bɛ na ne fɛ yen Amadu n'a tɛ o bɛ na ka na fɛn min kɔ dɔw bɛ na bage kɔ n bɛ se ka la bage yira o la nin kelen de bɛ di la i ma wa i bɛna panacée sɔrɔ dɛ Amadu ne yɛrɛ min yɛrɛ furakɛ n'a ye n bɛ n ka denbaya furakɛ n'a ye wa o yɛrɛ de bɛ feere aw ma e yɛrɛ tɛ fɛn min utiliser i bɛ se k'o feere i t'a dɔn a bɛ fɛn mun ye o ye jafa ye i ni diɲɛ tɛ i ni lahara tɛ mago bɛ tigɛ i la Amadu n'a tɛ an bɛ jɔrɔ an tɔgɔ la ka fɛn d'i ma Amadu n'a tɛ ka kɔnɔni kɛ sani sini i k'a fɔ vraiment n y'a dɔn k'a fɔ k'i ka fura di an b'o de ɲɛɲini wa an b'o de tilanti an b'o de di wa an b'o de feere tɔgɔdiya bɛ o la nafolo bɛ o la sababu caman de bɛ o kɔnɔ reconnaissance caman fana b'a kɔnɔ maaw bɛ fɛn min ɲɛɲini na o tɛ sɔrɔ la Amadu n'a tɛ e y'o ɲɛ sɔrɔ i b'o dogo an b'a tilanfanse ko dan diɲɛ fantan ni naani bɛɛ hali tubabu jamana a bɛ taa yɔrɔ bɛɛ panacée tɛ kɔrɔbɔ n y'a fɔ cogo min na an bɛ segin ka na n'i ko cɛya fura maa caman ta bɛ yen a bɛ appliquer cɛw dɔrɔn de kan mais panacée ka nafa ye min ye ani cɛya fura tɔw tɛ kelen ye cogo min o de ye a fana bɛ appliquer musow kan o cogo kelen na i n'a fɔ a bɛ appliquer cɛw kan o cogo kelen min na
est-ce que ka famu misaliya Amadu Nete muso dɔw bɛ Amadu Nete olu negela de ka dɔgɔ i y'a faamu nka cɛ dɔw mako bɛ hakɛ min na muso yɛrɛ tɛ se k'o tilanyɔrɔ loro di a ma a laban ni cɛ ma kɛ maa kuntan ye Amadu Nete degun bɛ caya bon na kɛlɛ bɛ caya kuma bɛ caya ɲangunugunu caman bɛ kɛ parce que cɛ mako bɛ hakɛ min na muso tɛ se la k'o di est-ce que ka famu kosɛbɛ comme denmisɛnw de b'an lamɛnna nka n b'a dɔn maa o maa bɛ nin kuma in mɛn o bɛɛ b'a faamu a b'a faamu hakilima b'a faamu hakilima b'a faamu hali mɔsiw b'a faamu donc o la Amadu Nete muso min bɛ yen k'a fɔ k'a negela ka dɔgɔ i t'i cɛ bɔ la o de kosɔn cɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ a ka sunkurutigɛ ka ca o de la cɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a ka kɛlɛ ka ca e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i fanga ka dɔgɔ i cɛ ma panase ta i bɛ bidon 3 traité Amadu Nete min bɛ bɔ o la i b'o fɔ ne ye i y'a faamu donc ninnu ye fɛn ye fɛn min mɔgɔ ka ɲi k'a ɲɛɲini furu kɛkun yɛrɛ ye jumɛn de ye Amadu Nete dilan o kɔni y'o de fɔ c'est le premier devoir furu kɛkun de ye dilan ye ala ko aw ye furu kɛ yaasa aw bɛ se ka kisi jɛnɛya ma cogo min kuma jumɛn de fɔra ye tobili ko ma fɔ ye tobili ko kuma ma fɔ ye susuli ko ma fɔ ye fɔni ko kuma ma fɔ sen digidi ko kuma ma fɔ tasuma mɛnɛ ko ma fɔ ayi ni si ma fɔ a ko yaasa aw bɛ se ka kisi jɛnɛya ma dilan de kuma fɔra furu kɛkun de ye nin ye mais n'o ko tɛ se la ka sabati foyer min kɔnɔ don sigida min na don bon min kɔnɔ don Amadu Nete hali ka sɔrɔ ni miliyari de b'o bon in kɔnɔ o bon man di o cɛ e bɛ muso caman ye cɛtigɛ la a problème bɛ bɔ nin yɔrɔ in na e bɛ cɛ caman ye sunkurutigɛ la wa a problème caman bɛ bɔ nin yɔrɔ in min tɛ sira la ɲɛ est-ce que ka faamu dɔw yɛrɛ bɛ u bɛ sira la ɲɛ nka Amadu Nete tuma dɔw yɛrɛ de bɛ yen se tɛ e ye ka filanan yɛrɛ de ta e ka nin ta ka ban o yɛrɛ musaka yɛrɛ mɛri tɔ to e bɛna kɛ cogo di ayiwa a ka gɛlɛn dɛ Umar a kisi ka gɛlɛn dɔɔni limaniya ma fɛngɛ i ma i bɛ bɛn fɛngɛ caman kɔnɔ nin de ye fɛn dɔ dɛ kɛra komi dumuni bɛ cogo min est-ce que ka faamu c'est physiologique est-ce que ka faamu n'a waati sera tant que n'o ko ma ɲɛnabɔ le fewu Amadu Nete wa i fana bɛ degun de ka malo to so kɔnɔ kɔngɔ b'i fa u ka gɛlɛn kan kisi a ma donc o la anw bɛ don bonw de la ka furu dilan an bɛ don bon na de ka cɛ ni muso bɛn an bɛ don bon na de ka muhiba di cɛ n'a muso ma o de ye nin ye muhiba premier i muso k'i kanu kosɛbɛ Amadu Nete baban ka dilan sabati muso ɲɛ kana kun i kɔrɔ muso kana fɔ i ma fewu kelen kelen wa Amadu Nete ko ka kɛ kunfɛ kunu ye a tɛ taa n'o tɛ dɛ ni muso k'i ma ko kelen kelen wa a gɛlɛyara dɛ e yɛrɛ sigini i bɛ jɔrɔ e yɛrɛ lani i bɛ degun e yɛrɛ c'est à dire e cɛ tɔ parce que ni kuma in ka jugu cɛw ma a bɛ cɛ tɔɔrɔ ayi nin bɛ dutigi faga joona de finalement wala bɛ yɔrɔ bila tout te passe dans la tête o ye tiɲɛ ye ni ne tora ten est ce que nin a bɛna kɛ cogo di parce que kuma dɔw bɛ a tɛ tɛmɛ tulo kan dɛ ala k'an kisi a ma donc o la anw bɛna ka na aw ka sigiyɔrɔ de dilan anw bɛna ka na aw ka furu dilan anw bɛna ka na bɛn don aw n'aw cɛw cɛ anw bɛna ka na bɛn don aw n'aw ka musow cɛ anw bɛna ka na bɛn don i ka sigida la Amadu Nete wa o solution premier dɛ n balimacɛ i muso t'i kanu na i muso b'i janfa la i muso bɛ nin na Amadu Nete muhiba ɲini kun tɛ k'i yɛrɛ sɛ ne de muhiba premier dɛ kɛn kɔnɔ premier dɛ gwasi premier yɛrɛ yɛrɛ dɛ o de ye nin ye ten caman bɛ ni problème na olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ fɛn min don muso dɔw bɛ yen u bɛ maloya a tɛ fɛ k'a fɔ cɛ ye nin ko in kama de don est-ce que ka faamu i b'a sumani sɔrɔ waati bɛɛ i b'a sumani sɔrɔ waati a degunni bɛɛ mais a m'a la a bɛ min kɛ a t'a la bɛ mun kɛ ayiwa tiɲɛ wa nkalon Amadu Nete o cɛ Umar donc o la cɛw aw y'aw yɛrɛ furakɛ aw y'aw yɛrɛ traité ni panacée d'Afrique ye est-ce que ka faamu kosɛbɛ a bɛ degun wuli ka bɔ i kan pewu a bɛ cɛya ko problème ban ka bɔ i kan pewu a bɛ cɛya ko degun wuli ka bɔ i kan pewu a bɛ faiblesse wuli ka bɔ i kan pewu wa a bɛ éjaculation précoce yɛrɛ furakɛ k'a ban ka bɔ i kan pewu panacée d'Afrique wa a bɛ sɔrɔ Abidjan 10 commune bɛɛ la min tulo bɛ na nin waati in na a bɛ sɔrɔ quartier bɛɛ an ka dépôt ninnu a bɛ dépôt ninnu bɛɛ kɔnɔ 13 villes sénégalais Misiri Adjamé Grand Mosquée Abobo Grand Mosquée wa Yopougon Koweït wa ale ni 2 plateaux mosquée Adjien 9 kilos Carrefour Chevaux wa a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la ne yɛrɛ fɛ Kumasi quartier Djifo place kelen bɛna taa kɛ Adjufo inchallah dɔ bɛna kɛ Benjave dɔ bɛna kɛ Bassam n'aw tulo bi anw na hali min bɛ Burkina bɛɛ bɛna ka dépôt hali min bɛ Mali la bɛɛ bɛna ta sɔrɔ ni Ala sɔnna ma Amadu Nete mɔgɔw mako de bɛ a la Sénégalais nana an fɛ kunun k'o bɛ fɛ ka taa dépôt kɛ Sénégal a y'a kɛ a y'a bidon fitinin kelen ye ma kuma fila f'i ye dɛ bidon fitinin kelen
a ko ce qui est intéressant effet secondaire t'a la i n'a fɔ mɔgɔw ka furaw bɛ cogo min ko ngai m'a dɔn k'a fɔ ko ala ka somɔgɔw walima kira yɛrɛ ka somɔgɔw ala ye maa minnu kanu a ka danfɛnw bɛɛ kan ko nin bɔra olu de bolo i m'o dɔn yɛrɛ bonya de b'a kɛ adamaden i bɛ to kɔ o ye tiɲɛ ye Amadu ne te e ma fɛn ɲɛ ɲini mɔgɔ fɛ e ma taa ka taa i yɛrɛ kalifa mɔgɔ la e ma taa ka taa fɛn dɔ ɲini mɔgɔ si fɛ kabi e bɛ yen e ko e kelen ta o b'i bɔ e bɛ galon kan kabako ala bɛ lajarabi dɔ da i kan don dɔ Amadu ne te wa maa si tɛ se k'i bɔ ni maa wɛrɛ tɛ i yɛrɛ tɛ se ni mɔgɔ tɛ i yɛrɛ tɛ se o don yire wallahi o ye tiɲɛ donc o la an mɔkɛ y'an kalan min na n'i y'i dalu kuma mɛn yɔrɔ yɔrɔ ta ka taa ɲɛ ɲini si possible i k'i seko kɛ i bɛ se ka a baara kɛ cogo min o kama dɔn a ma dalu fisaya mɔgɔ ma wa anw fana ma dalu fisaya mɔgɔ ma wa anw fana b'a dɔn Amadu ne tɛ an dala dɔnnibagaw o dɔnnibaga la an bɛ taa ka taa ko ɲɛɲini i bolo wa fura kabakow bɛ sɔrɔ ni cogo in de la ni maa y'i kanu ka fɛn d'i ma Amadu ne tɛ a bɛ kɛ kabako fɛn ye o ye tiɲɛ ye panase Amadu ne te a bɛ sɔrɔ quartier bɛɛ n'i bɛ yɔrɔ min i bɛ n wele n b'a yɔrɔ numéro d'i ma i bɛ taa ka taa n'i y'a ta i bɛ n wele n b'a utilisation cogo f'i ye a kɛcogo ka nɔgɔn Amadu ne tɛ verre fitinin ɲɛ kelen sɔgɔma ɲɛ kelen sufɛ i y'a faamu wa n'an bɔra yen o ye cɛya ta côté ye dɛ Amadu ne te mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko kɔnɔnajoli banbali bɛ e la i bɛ tubabu furaw kɛ a tɛ yɛlɛ ka ban don o don e de bɛ pharmacie na a tɛ yɛlɛ ka ban fo e yɛrɛ ni pharmacie mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ teriw ye sisan Amadu ne te panacée ta i b'a bidon 2 traité ne de b'a f'i ye Amadu ne te o kɔnɔnajoli banni de bɛ o ye ulcère jugu bɛ mɔgɔ min na ulcère gastrique Amadu ne te wa a juguyala cogo o cogo i y'a faamu hali k'a sɔrɔ n'a bɔla i da la le panacée b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la pewu i b'i yɛrɛ sɔrɔ i bɛ lafiya i bɛ dumuni kɛ dumuni min k'i diya est-ce que ka faamu wa panacée de b'o furakɛ wa o yɛrɛ kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen Amadu ne te a fɔ ko koko yɛrɛ koko banbali bɛ e la hémorroïde Amadu ne te hali k'a sɔrɔ n'a falenna hémorroïde interne et externe panacée d'Afrique a b'a traité k'a ban pewu est-ce que ka faamu hali koko falenna ani mɔgɔ min bɛ taa kabini na o kɔ bɛ bɔ Amadu ne te sani i bɛ tila bidon kelen na i bɛna ka na o tema caman y'o témoignage ka ɲɛ ka ban est-ce que ka faamu e bɛ taa ɲɛgɛn na tuma o tuma i kɔ bɛ bɔ i bɛ taa ɲɛ kabini na tuma o tuma kɔ bɛ bɔ panacée ta i b'a bidon kelen traité sani i bɛ tila ko i bɛ filanan daminɛ min bɛ bɔ o la i b'o ɲɛfɔ n ye est-ce que ka faamu ale ni ɲɛgɛnɛ ko problème bɛ min mɔgɔ min na infection urinaire dɔw bɛ yen n'a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ a bɛ dimi kɛra comme ɲɛgɛnɛ kɛ dɔrɔn tɛ effectivement est-ce que ka faamu panacée b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la dɔw yɛrɛ bɛ yen Amadu ne te olu n'o taara ɲɛgɛnɛ laban a bɛ bɔ joli wa panacée b'a traité k'a ban ka bɔ i la pewu est-ce que ka faamu wa o yɛrɛ kɔfɛ Amadu ne te dɔw bɛ yen cɛya kɔnɔ a kɛra comme fɛn dɔ de b'a cincin est-ce que ka faamu tuma o tuma o bɛ k'ale la ten effectivement voilà ninnu ye infection de ye wa panacée b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la pewu est-ce que ka faamu wa dɔw yɛrɛ tɛ se ka dumuni kɛ kɔnɔ sirilen don kɔnɔ bɛ ja tuma o tuma i y'a faamu Amadu ne te panacée d'Afrique bɛ kɔnɔja furakɛ k'a ban ka bɔ i la ale AVC bɛ mɔgɔ minnu na Amadu ne te tension a b'a équilibré k'a dilan k'a d'i ma pewu i bɛ lafiya ale ni fɛn hépatite bɛ mɔgɔ minnu na panacée b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la infection pulmonaire bɛ mɔgɔ minnu na panacée b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la pewu Amadu ne te i y'a faamu a bɛ joli ko a bɛ joli saniya wa panacée Amadu ne te a bɛ musow furakɛ sira wɛrɛ kan a bɛ fɔ min ma ko infection vaginale a b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la a bɛ fɔ min ma ko perte blanche a b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la a bɛ fɔ min ma ko démangeaison vaginale a b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la pewu Amadu ne te panacée ka lakale a tɛ fɔ k'a ban an bɛ dɔ de fɔ ka dɔ to yen mara gɛlɛnw bɛ mɔgɔ minnu na dafɛnw ko banaba nin bɛɛ lajɛlen Amadu ne te a b'a bɛɛ lajɛlen furakɛ fatigue générale e bɛ la sufɛ sɔgɔma i bɛ kuni fari bɛɛ bɛ dimi na Amadu ne te panacée bidon kelen tɛ i b'o traité kɛ ni min bɛ b'o la sɔgɔma e yɛrɛ bɛ wuli i n'a fɔ kunun i ma baara kɛ i bɛ wuli kunun i n'a fɔ i fari tun kumukumuni tɛ i bɛ wuli i n'a fɔ kunun Amadu ne te degun dɔɔni tun t'i ka sani i ka da panacée de b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la un petit verre matin un petit verre le soir a traité cogo bɛɛ le ye nin ye mais kabako de don Amadu ne te panacée bɛ bana caman furakɛ an tɛ se ka min lakale ka ban an bɛna panacée magulu to ten an bɛ don cɛw ka fura wɛrɛ kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko cɛya fura nacogo damadamani de b'a la wa cɛya min fanga ka dɔgɔ o ye cɛya bana dɔ ye wa éjaculation précoce bɛ min na o ye cɛya bana dɔ ye wa a dɔ wɛrɛ bɛ yen cɛya fagalen don pewu antenne yɛrɛ ten tuguni fil tɛ yen foyi tɛ yen tout est coupé
a ti doni ala nyamala te amadu ne te bana main de bana main o cɛ mɔgɔw bi degu kɔnɔ a tɛ se ka lakale o cɛ na ite panacée ti o ye ne yɛrɛ de y'o tɔgɔ la n ko puissance panacée o fana ka fari tuguni essaye ka faamu kosɛbɛ cɛya fagala pewu n ka karamɔgɔkɛ ko n k'a fɔ n'a ma tɛmɛ san 9 kan à partir de 9 ans solution bɛ t'a la an b'a furakɛ tile 4 ni cɛya fagala pewu a ma tɛmɛ san 9 kan tile 4 essaye ka faamu Amadu Nete puissance panacée de b'o kɛ n y'a di n sinakun dɔ ma senufɔw kɔni i b'a lɔ olu ka musoko an ka taa yen a ko Dafin cɛ kungo di n ko oui Dafin ti galon tigɛ dɛ ni Dafin ye galonba tigɛ la ayi ɲininkali kɛ i bɛ taa original tɛ mɔsi sen ɲagamini b'a la ou bien miyanka dɔ sen b'a la Amadu Nete a taara ka taa traitement daminɛ tile fɔlɔ